classmate mo yung kakopya. Pera. Kakarating mo lang sa schoolhan. Sabi, huy, pakopya. Sige. Part 3. Okay, class. Magkuhan ka. Magsulat ka ninyong topics. Mathematics. Yes. What planet are this? Japan, Earth, what's here Philippines? A, Philippines, Korea, China. Tapos na ako. Hindi ko na. Wala pa gali ko. Nakahuman. Sige. So, nakakolek si Udre. Wrong, dito yan. So, atong topics karon, hinsa nagpatay ni Lapu-Lapu. Ikaw, dito yan. Sure, di ako nagpatay Lapu-Lapu, Chen. Ako di ay Chen. Igna ang uban ako classmate, Chen. Ha? Nagtinarong kong storya. Ikaw na lang, Audrey. Magellan? Yes, Magellan. The answer here is Magellan. You answer the board again. This correct. You agree.